Sa amo, bilang chairman sa kooperatiba, ako ang gipasalamatan ang atong mga official sa atong local government sa Butuan City sa ilang paghatag og bili sa ilang paghatag og panahon kabahin sa pagpataas sa atong pitihan sa Butuan City. Apan medyo subo lang kay medyo maingon natong ubos gayud ang gi-propose nga approval sa gitakda o sa among proposal sa niaging tuig. Okay. So, last year, pasabot 2025, nanaday mo proposal, ani? Sa tanan, gini siya, sir, nga suportado sa tanan nga mga transport group, kato yung proposal? Yes, sa 2025, aduna na kami proposal ang tanang chairman sa tibuok Butuan City o gi-preside kini sa atong CCTMD ni adtong niaging tuig. Nakalimutan ko lang kung unsa tong buwana. Okay. So, sa kuan lang sige, sa inyo sang hangyo adto, pila inyong hangyo adto? Ang among gihangyo niadto o giaprobahan sa grupo, ang first 2 kilometers is 12 pesos plus 2 pesos for additional per kilometer. Kada kilometro. Kana nga computation, sir, ba? Unsay asa gibase na batay gisundog, ana ba, sir? Yes, ado naman to gi-present ang CCTMD. Gabase po na siya sa gitawag nga sa presyo sa gasolina o sa mga presyo sa mga palitonon. Okay. O sa panginahanglanon sa atong mga driver usab. So nanagiday mo katong 2023 nga fair matrix, wala na to ninyo tantog okay ra ba unta na to, or need na gid siya pod unta nga kaning dunggon unta ato inyohang hangyo, sir? Ang 2023 nga per matrix, dugay na kayo to o wala na siya makasabay sa atong mga palitonon sa 2025 pa lang. So mao tong nagpropose kami uban sa system din nga muhangyo sa atong sangguniang panglungsod og additional nga plitihan. Mao lagi to gisulti nako nga ang first 2 kilometers sa among proposal is 12 pesos plus 2 pesos per kilometer. Ana dito nga plastada, no, ang kuan plano de untana or hangyo niya, pero kini sa kasamtangan, sir, nga hangyo hinuon di pa man siya final, di ba? Pero na sila gibutang pod nga plastada sa fair matrix. Kumusta unsay reaksyon ninyo, ana? Sa among pagtambong, daghan usab mga reaksyon o mga komento o nakita namo nga medyo ang atong mga pasahero kay mao mangyud una natong concern ang mga pasahero, no? So nakita nato nga medyo makatarunganon usab kay sila usab napiktuhan sa atong pagmahal sa atong mga palitonon karong panahona. So wala na lang yun mi mamugos sa among gi-propose nga 12 pesos per 2 kilometer. Katong pinakauna to, sir, katong pinakauna lang. Tagay na may example, sir. Kung gikan diha sa kamo sa Libertad, kung gikan sa highway, asa ra na taman ang unsa 12? 2 kilometers, sir. Example, paingon ka sa Ambago. Okay. So diha ra sa mga 12 pesos ang pamiliti. Okay. Nya ang the next na dayon nga plite, 2 pesos for additional 1 kilometer. pero saan man ninyo pagkuan? Ay no, napod mo kaugalingong matrix ana ang napoy kaugalingong matrix ana ang Libertad para walay away. Kadto siya nga proposal gikasabutan to sa tibuok nga mga chairman. So ano da sa matrix nga or formula nga gituman para giunsa pag-compute. Lagi no kay kung ako lang ba kita bilahi ang makita nako diha sa fair matrix sa syudad o makita nako sa fair matrix sa inyuha kay lahi man ang destinasyon sa inyuha, gawas na lamang og
kada 1 kilometer nagigibutang na 1 kilometer na pod ni 1 kilometer na pod ni gawas na ibutang gina siya sir ilagda Ay naman sir, na may kuan sir sa amo diri na gitawag man mis kami diri nga fixed route. So sa among fixed route nakita na namo sa among service plan kung pila ka kilometro ang among gidagan. Okay, nindot no. Oh, nindot no. Ang plastada dirita. Tod sir, at least you mentioned nga naa siya sa pagbalanse karon sa interest sa drivers o sa commuters. Kining panahon nga inani way klaro nga musaka mo kanaog ang presyo sa produktong petrolyo kanang proposed amendments or proposed ordinance bana is maingon na ba nato nga mahimo na gid siyang tubag sa puhon nga susama inay na pod niya mahitabo kay basin og makaung-ong ra siya permanente dili kadayon. Ang gihatag nga tubag sa atong kagamana sa atong sangguniang panglungsod walay question sa amo sir kung pila ang plitihan diri sa amo sa Barangay Libertad lang ha. Ay. Wala biga question bisag katong 10 pesos lang musugal ni adto basta mahipos nila ang kolorom. Bitaw no. Kay luipod. Kumusta ang sa imo lang nadunggan sa commuters atol sa consultation unsa ilahang maingon nato nga hagit or challenge para sa ila? Sa imo lang nadunggan sir. Sa akong nadunggan ang mga komento sa atong mga commuters una og ang ilang gisulti nga 12 pesos gihapon ang gipropose karon sa first 2 kilometer plus 150 pesos sa additional nga kilometro kada kilometro. Nga matod pa nila mas gamay ka na nga plitihan kumpara sa gi-practice karon. Kaya ang gi-practice karon mas dako man na 20, na 25 o so mas dako ang plitihan nga gi-practice sa atong mga driver. Pero ako lang correction kibali nga ang mao among gitubag sa ila nga ang mostly sa mga driver nga naningil og 15, 20, 25 napagani 50 kadtong mga driver sa mga kolorom tricycle mao'y nakadaot sa mga kooperatiba o sa dunay mga franchise. So mo na siya nga among baruganan bisag ka ng 2 pesos man okay lang niya na basta kay mawala ang kolorom kay kung wala ng kolorom daghan ng pasahero makabawi lang gihapon mi sa pangandoy namong kita sa matag adlaw. Okay. Pero kamo sir sa ubos sa Libertad White Transport Cooperative do na bay na obserbahan nga sobrang manukot na nabay gipatawag na nabay giimbestigahan nabay gireklamo Sa akong nakuan adunay pipila nga kay makita sa among chat group kay kung adunay masakpan gina-post man kini sa atong CCTV di aron masayod kung asa nga kooperatiba ang buhat niini. Pero majority base sa among obserbasyon ang nag-commit niini kadtong mga latagaw nga mga tricycle. Example, usbonako, Yes. mga kolorom. okay mas makaingon ta nga tungod kay walay mo pitol walay kareklamuhan o unsa ba dili gid sila masapon alas otherwise kog kana jong unsay tawag ni sir kanang tinuod gyud dakop diha sa dalan. Sa laktod kanang dili sila madali ma-identify Kana. kay ngano man wala may marka. Muna siyang makapatuyan sila sa ilang gusto. Samantala kining mga legal adunay body number, may plate number, may ID nga nagbitay. So dali lang kayo sila ilhon sa mga sumasakay o pasahero. So dali silang makomplain. Mao na siyang amo usab sila nga i-control kay sa panahon unya nga mapatawag kami ngadto sa CCTV aduna may penalty nga among ihatag ngadto sa among membro. Bitaw no you mention kamo pud sir namon mo kanang mga unsa na demerit gihapon
nga buhaton na murag unsa na points nga sa ilahang batasan, ilang abilidad sa pag serbisyo? Yes. Di kami sa kooperatiba aduna kami gitawag nga demerit system dito sa CCTMD. Koy, oh. Kung makasala ang among mga membro o kami usab sa among kooperatiba aduna usab kami demerit system nga giimplementar sa mga membro namo nga makasala o nag-commit sa kanunay nga sala. Sa na to sila. Sir, kung pinaka-worst, unsay mahitabo sa ila kung grabe gid ka-worst sa ilang sala? Kung butawag na to habitual offenses na or series of offenses, sa amo aduna may first offense warning, sa second offense na fines nga 20 pesos lang, sa third offense na siya fines nga 500 pesos o pahimuo na siya provisory letter nga dili na siya mausab. O sa ikaupat, kung example, June siya makakumit tama sa buwan sa Hunyo, makakumit na siya upat. Amo na siyang i-advise nga suspended hangtod sa Disyembre 31. Kay pag-abot sa pitsa 1 sa January ang tanang sala niya, wala naman sa ato pa, muagi gayud siya suspended kung ang iyang ikaupat nga violation iyang makomit sa June, dagid siya unom ka bulan nga suspension. O plus retrainings dito sa CCTMD. Murag ikaning nidaghan imong anak ani ba? Ay daghan ra ba mo membro? Pero Bumbo Kevin, sa tinuod lang sa ako mga membro diri sa Barangay Libertad, basta naalay prangkisa. Oh. Siguro na isa duha lang kabuk badlongon. The rest mingon jud ko nga nagtuman jud sila sa among balaod. Okay, kay magkagubot man, magkatibulaag man ang usa ka barangay, even sa atong nasod kung walay balaod, labo na sa usa ka organisasyon kung wa tay tumanon nga balaod, awa na, magkasumbagay ang tanan ana, sir. Mao. So, naingon nato usahay nga masakit ang balaod kay masakit ang masuspended, pero dili naman ka magmahay kay tulo hangtod sa upat nimo ka warning, ang penalty nga gihatag sa imo tama na nga imong mahinumduman nga ikaw day badlongon ug magbago. Okay. Kumusta tuod kining sa kabaguhan sa Fair Matrix, nare-echo na ba ni sa inyong mga membro, sir, sa Libertad White Transport Cooperative o nabay ingno nato kabalaka gyapon nila? Sa amo diri sa Barangay Libertad sa akong membro sa LWTC, wala pa namo ni siya giriiko kay wala pa mangyud kini maaproba, no? Kay wala pa gyud ni siya kay committee hearing pa man to siya. Wala pa siya sa imbang. Okay. Pero ako nabantayan, no? Okay naman po ang explanation sa nakauban magud ako last time si Engineer Arellano. Wala iyan ang gilapag ba sa ang mga pasyon nga posibleng kapadulngan, posible pang kapadulngan kay i-reconcile pa man tanan, sir. Tama. Katong gi-explain ni Engineer Arellano, mao to siya po ang among gimitingan o gani napakita man dito nga unsa ang mga komento sa mga commuters. Okay. O pinta no kay at least kuan jud naa. Pero kamong imong mga membro, dili ba ingon, sir, pwede sila mo adto pod or need lang nga kamo ra gid mga chairman ang nadadto? Sa mga membro nga gusto mo tambong panahon sa mga hearings, pwede man, allowed man sila. Pero ang kadaghanan, chairman ra gyud og pipila ka buok nga mga leaders kay tungod lagi nang inabuhi man kini ug ang kooperatiba usab wa usay ikahatag kanila ng honorarium kung daghan na ang mutambong. Ay tuhod ba no? Nakoy nabantayan, nakoy mga nabantayan sa ilahang cancer, sa ilahang sa tawag gani sugyot nga even electric, no, gisulod na nilang electric. Oo. Adunay encourage gayud ang tanan kooperatiba sa paggamit og electric. Gani sa proposal sa bag-ong tricycle route plan, kining atong sentro sa Butuan City nga
sa Butuan City nga gidumala sa One Vision, ang gi-authorize niini sa among pag-meeting is only electric. Mo na plaster niya. Okay ra no, pero nagyapon ni kasaban baka pag ingon palagi nimo basin pag abot sa unsa naguntaron hapit na magtunga-tunga sa tuig basin og didto na nas katapusan ma-okay nya lahi na pod ang sitwasyon nato sa 2020 2027 sir. Pero og sa akong kabahin kung wala lang gyoy mga dagkong tao nga mag-intervene niining kabahin sa mga drivers o bahin sa atong TRP, Tricycle Route Plan, madali ra gyud kini. Kay mao man kini kasabutan namo nga within this year or before the midterm, before sa June, ma-approve na gyud ang bagong Tricycle Route Plan ug kung ma-approve kini, uban na diha ang implementation sa atong electric. Okay. Diretso. Mao na siya among ikasabutan. Ang electric, pag ma-approve ang Tricycle Route Plan, makita usab nato nga i-implementar gayon ang electric. Gani ang kagamanan sa Butuan, nag-open man sila og subsidy sa tanan nga mga kooperatiba nga mogamit o mopalit og electric vehicle, tricycle. Okay. Nindot. Direta sir sa mga kalambuan gikan sa inyong kooperatiba, nay mga maayong mga information, sir, unsa man ning gihatag na karon sa sa ato ang lokal niya pagamhanan, i-aprobahan inyohang prangkisa, good for pila ni tulo ka tuigan? At tama ka, sir, nga sa amo diri sa Barangay Libertad sa among LWTC Cooperative, aduna kami unom ka ruta nga gi-applyan nga kining unom ka ruta maoy nagunit sa sentro gayud sa Barangay Libertad. Sa niadtong Abril naaprubahan ang among 5 ka nahatag na sa amo o aprubahan na ang among 5 ka sorry. Atong Marso, Yes sir. Atong Marso naaprubahan na ang 5 ka franchise namo sa ruta o 5 ka ruta at may prangkisa na. O karon nga Abril ang katapusan nga ikaunom namo nga ruta na-approve na usab ang among prangkisa. Sa lakton, sa unong karuta namo nga gi-applyan, perfect na kini. Aduna na 3 years franchise. So mao nay maayong balita para sa akong mga kaubanan. Pero sir kanang franchise maapektuhan na siya og mga bulay og ang mga membro? Kana sa amo, isip ako ang chairman, kanang franchise maipektuhan base sa balaod, maipektuhan gayud kung adunay daghang bulayog o mga supakiro or mga violator nga mga membro. Apan sa among patakaran, sigurado ko nga dili kay hugot usab ang balaod sa among kooperatiba na kung si bisan kinsa nga musupak sa among mga patakaran, aduna gyud siya insakto nga penalty. Tinabangay lang gid ni nga sitwasyon karon sir. Yes, tama, cooperation. Sige. Sir, naroon chance na taga-Libertad banggag ka sir ba? Mangutan ako kining sa tubig lang sir. Kumusta tuod mo sa tubig sir? Kining sitwasyon nato ron nga naihuwaw gid sir. Mangutan na lang ko, mangumusta lang ko. Kini dili ko gusto unta nga maka-comment sa kinabuhi sa atong tubig, no? Pero kay imo magpagpunta na musugot ba ka nga tubagon ta ka? Yes sir, ang ako lang ang inyo lang kasi natian ha. Walay kuan para kanang unsa lang iyo experience ani atong tubig karon. Ana ra. sa tinuod lang Bumbo Kevin, isa na katuig kapin, wala gyud tubig diri sa amo. Niya ko diri sa barangay sa kuan sa Ideal Home Subdivision Kilid. Nagpuyo, no? Kilid sa Ideal Subdivision. Gani tungod kay way tubig, sige naman lang tagbayad sa minimum, amo na lang ipatanggal ang among meter. Tungod kay way tubig. Pasaylood lang ko sa atong tubig kay nga naman di naka-comment kung medyo dili pwede unta pero sa tinuod
wa na gyud may meter sa tubig tungod kay walay tubig. Pila nakakatuig sir nga nagpa-cut na lang sa imuhang linya? Mga siguro nagpakat mi mga upat na siguro kabuwan pumbok even. Gumikan sa kanang Kay wala maging tubig. gumikan ang lagi daw na nga hinay ang pressure mo hindi nakaabot pag-abot sa area ninyo. Proximity ba na siya sir? 5? City, City Purok no? 7C. Proximity. Kay momanggid po na ang kasinatian diha kana sa experience na sa ninyo ha wala taningon yan na pagsaway nga gibuhat experience ng gidesisyonan ninyo sir nga putlo na lang. Kumusta asa unsa naman inyong pamaagi ani para magkatubig sir? Ang kadaghanan diri sa amo makita nimo gidri sa Ideal Home Subdivision paingon didto sa BCDO. Halos na kadtong maka-afford lang. Nagbagdak na lang mig tubig. Kayuta para makakuha bisan lubog basta kay naa. Okay. Hinoon pang kuan raman po no panggamit raman po diha sa balay di man pang inom. Ano lang. At least experience naman po ng gipangutana. Sa imo kasinatian regarding na ning sa tubig. Salamat kayo. Gawas na lang sir basin ako wala na pangutana or unsa ba? Nga gusto pa nimo ipaabot sa atong mga listeners viewers karon sir. Kung dili nimo kung tugutan mo ko kadiyot lang mga do na lang ko gamay nga pahibalo no Yes sir. para sa atong mga kulurong nga naa diha dapit sa ruto katong katapusan namo nga ruta nga naaprubahan karon o natagaag prangkisa nga giawhag ta mo nga kung gusto mo makadawat og prangkisa o makakuha og prangkisa ayaw mo kaulaw ipaubos na to atong garbo, moduol mo sa ako, aron ma-appeal mo na mo sa among additional nga units. Kay nagkinahanglan kami para sa additional. Kay gusto usab nako nga kanang diha sa purok sa route 2, sila usab ang atong tagaan ug panahon nga makakuha og franchise kay diha namang gyud sila na masahero. Salamat. Salamat. At least sir, no, open ka sa mga kulurong nga mutabang gid mo nga mahimo silang legal. Dili kay kontra mo nga wad-an sila og panginabuhian, tabangan sila nga mahimong legal. Mugid po na ako diri makita man ko sa kulurong, kasabot man ko nga nakatabang po na sila pero legal lang, mas maayo legal gid ta nga pagpanginabuhi. Safe tang tanan og makatabang gid tinuod nga pagtabang sa atong mga katawhan. Again, Sir Reynaldo Daita, sir, salamat you guys, sir, sa kini ang panahon nga amo kang kakauban diri sa Bumbo Radio Butuan, sir, og gapaabot sa mga nag-unang mga impormasyon ug mga reaksyon labi na sa iskutanang transport sector nato sa atong syudad. Daghang salamat sir sa imong paghatag og panahon. Si Mr. Reynaldo Daita, mga kabombo, ang chairman sa Libertad White Transport Cooperative sa iskutanan aning plitihan sa ato aga dakbayan sa Butuan nga